Miss Gracia Yap, welcome to the show. Terima kasih for the impromptu invite. Please introduce yourself. Hi everyone, Gracia here. Nama aku Gracia Stefania. Sebenarnya role-nya macam-macam ya kalau di sini ya. Satu, saya istri Bapak Budi di compound. Yang kedua, saya teman Bapak Tobi. I work in insurance industry and I'm into meditation. Since you say that you're into meditation, I noticed that in your Instagram account, you did meditation retreats like the Daddy G mindfulness retreats, Bali Usada meditation practices, Bhutan trips, and plenty other spiritual endeavors. So, what have you realized about yourself? Salah satu findings pertama yang membuat gue keep on going itu adalah ternyata there's a different kind of happiness. Ternyata definisi happiness gue yang kayak lo dapet something tuh hyper, kayak super excited dapet sesuatu. Ternyata there's different kind of happiness gitu yang kok lebih damai. Itu satu. Tapi kalau yang specifically tentang diri gue sendiri adalah I identify myself as someone yang suka produktif. Orang suka bilang gue hobi kerja, workaholic. Tapi dulu gue kayak bilang enggak lah, itu biasa aja. Tapi for me to admit that okay, gue workaholic, gue ternyata sangat tidak bisa diam, gue orangnya gerabak kerubuk, and that can change. That part yang gue kayak, oh that's a default state gue tuh bisa berubah loh, nggak harus selamanya seperti yang tadi first one gitu. And you mentioned about the different colors of happiness and the happiness that is a lot more peaceful than what you used to conceive and believe kayak gitu. And you also mentioned that you're a workaholic, a very productive person that might be stressed about day-to-day dan lain sebagainya. So these two things create a natural tension. And how do you navigate tension together? Sekarang I would say I'm still the gak bisa diem segala macam itu. Yeah. Tapi di awal itu kan ini terlihat seperti dua hal yang kita harus pilih salah satu. Yang pertama itu adalah super high achiever, do a lot of things, tapi kayaknya hidupnya gak damai. Atau yang kedua adalah orang yang terlihat hidupnya damai but slow pace, santai, take it easy gitu kan. As if we have to choose one. What inspires me adalah pada saat melihat guru-guru spiritual baik dalam monastik atau I'm a Buddhist jadi kayak Bante, biksu, nuns and monks gitu, ataupun lay person, perumah tangga umat biasa yang ternyata bisa loh, dua-duanya tuh bisa align pada akhirnya. Jadi they can be productive, organizing a lot of events in different countries, coordinating berapa puluh orang dan sangat banyak kerjaannya, tapi they can do it mindfully, like nggak yang marah-marah, nggak gerabak kerubuk, pada saat ada isu they can resolve it peacefully. Itu menjadi North Star gue. Nah tapi along the way pastinya nggak bisa tiba-tiba ke sana. Yang jadi gue lakukan adalah spare some time for myself to reflect, to take it more slower in some activities. Kenapa gue pergi retret juga gitu kan? Karena perlu ada waktu jeda buat diri kita just be with ourselves to even realize our own tendencies gitu. Dan a conscious effort buat lebih slow down itu buat gue susah banget. Kayak yang gue contoh adalah pilih aktivitas yang bisa kita sengajakan. Misalnya pas makan, jadi nggak main HP. Pas nyetir, sekarang gue lagi belajar untuk coba nggak dengerin apa-apa, bisa nggak sih? Gitu. Just be with ourselves. Tetap sih pikirannya loncat kemana-mana. Tapi pada saat kita tambahin banyak media lainnya, multitasking kan makin parah lagi. Right, distracted. What's the most surprising tendencies that you discover about yourself when you take the time to reflect in these retreats? Februari kemarin di retret itu gue menyadari ternyata gue lebih strong headed, gue lebih auban daripada yang gue kira. Okay, Jadi tell me more. as a kid I know that I tend to be rebellious. I don't take advices easily ataupun kayak people's idea, I often challenge them. Memang dengan tidak skillful, mungkin dengan marah-marah, dengan debat gitu kan. Tapi buat gue tuh itu membuat if you can give me the right argument, then ya gue bakal oke, make sense gitu kan. Tapi tidak serta-merta langsung mengagreekan something. Nah, seiring gue berjalan dewasa, sebenarnya gue merasa kayaknya saya sudah open minded nih. Orang ngomong apa tuh gue mau denger gitu kan. Okay. Sampai satu retret yang waktu itu udah nggak noble silent, jadi kita udah boleh berbicara, kemudian ada Q&A. Dan I ask a question dengan gue berniat untuk pengen cari tahu dan sangat open gitu ya. Dan dalam retret pula yang harusnya lebih zen, lebih tenang gitu. And then I ask a question dan gue sadar the first reaction from inside of me adalah pembenaran. Enggak lah, emang gue kan bla 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 bla. Baru gue mau memproses advice tersebut. Dan gue kepikiran, wow ini aja dalam konteks retret, gue bertanya kepada teacher yang gue respect, mental reaction gue masih gitu loh habitnya. Gimana gue di rumah sama Bapak Budi?
gimana gue sama my parents, gimana gue sama orang-orang lain yang mungkin gue belum nanya pun dalam hati udahlah gue kayak lebih bener gitu. So menyadari gue belum baik-baik banget, tapi juga nggak buruk-buruk banget. Tapi ya kesadaran itu membuat makin, pertama ada self blame sih honestly. Tapi habis itu kayak mencoba mentransform itu menjadi, oh that's why I have to practice more. Because there are a lot of micro habits di gue yang emang udah bawaan puluhan tahun, wajar, nggak mungkin tiba-tiba akan berubah. So it's a conscious effort that you do to improve as a person by acknowledging the micro habits or like the not so about the not so good things that we have in ourselves, and then just be okay with it. Masih belajar, and not only the bad things, even the good things. Gue juga menyadari it's easier for me to list all the negatives in me than the good things. Tapi kalau soal orang lain, gue lebih gampang komplain orang lain daripada thank myself for the effort that I've done. Dan ini udah banyak guru di beberapa kesempatan tuh kayak ngingetin kayak don't be too hard on yourself, kayak there's something wrong dan segala macam. Jadi ya menyadari both the good and the bad qualities inside of me dan also di orang lain juga. You mentioned whatever decision you make, action you take or do not take, it's your choice. Make sure that it's based on a noble aspiration instead of fear, worry, FOMO, ignorance, or what other people say. How do you know that your aspiration is noble? I think it's from caption of one of the posts, and I remember what happened at that time was it just flows like kayak tiba-tiba gue tersentuh terus gue nulis things gitu loh. So gue juga bahkan baru terima lagi of that. How do I know that what I'm doing is noble? Jawabannya nggak selalu tahu sih noble atau enggak. Tapi lebih ke secara sadar mengassess juga kayak am I hurting myself? Am I hurting others? What are the benefits of what I do? Gitu kan. Ya kalau contoh recent mungkin tahun lalu kayak oh nikah tuh kenapa? Apakah cuma based on fear? Apakah sebatas oh kata ortu harus nikah nih misalnya? Yeah. Oh kata keluarga kita harus do ABC gitu kan. It's just pure on that gitu. Itu udah pasti ya we don't have the strong why yang internal. Mungkin di bahasa manusia kan gitu juga ya. Kayak ya mungkin buat gue noble aspiration that brings value, that brings meaning for myself and also other people. Yeah, and I think it aligns well with the Buddhist principles about not harming yourself and harming people juga gitu kan. So when you consciously are mindful and then when you don't harm other people, killing other human beings or like killing other beings gitu, terus you don't intoxicate yourself with your alcohol and then you don't commit adultery, you don't lie. These precepts that you uphold as a Buddhist gitu kan, it's in the spirit of, you know, pursuing a noble aspiration and then when you kind of adhere to those things, you're basically walking the path gitu kan, the Dhamma. Walaupun tidak melanggar itu semua, belum berarti we are doing good things sebenarnya. Itu juga yang I learned along the way karena as a kid actually I'm not exposed to Buddhist that much. I go to Christian school, gue anak penabur dan gue suka baca Alkitab. Kalau pas SD itu ada buku Kidi, buku harian tuh gue suka baca juga. My parents don't encourage me to go to Sunday school. I've never go to like sekolah minggu Buddhis gitu kan. Yep. Jadi bahkan gue tahu Pancasila Buddhis yang tadi di-mention itu pun baru pas gue kuliah. When I was like 18 years old gitu. Dan waktu itu menjadi mungkin awalnya pedoman yang gue merasa, oh ya udah dong kalau nggak checklist tadi kayak gue udah manusia baik gitu kan. Tapi menyadari nggak membunuh, nggak whatever itu pun bukan berarti kita sudah punya motivasi yang baik terhadap orang. Gitu. Mungkin we are still ya mungkin nggak lie tapi marah-marah sama orang. Yeah. Ngomong ke orang juga kasar, which is sebenarnya kalau elaboration dari preceptnya sendiri memang untuk tidak berkata yang tidak jujur, berkata kasar, yang memecah belah. Sebenarnya memang definisinya lebih broad lagi. Tapi even sudah tidak melanggar itu semua pun, belum tentu we are doing the right things. Jadi itu yang pas gue belajarin spiritualism tuh kayak kayak pemikiran kita tuh cenderung dangkal. Kayak we take it literally as it is gitu kan. Padahal yang ya ada lebih hal yang lebih banyak lagi yang tapi juga bukan yang jauh-jauh ya, bukannya kita ngomongin kayak oh ya different alam dan segala macam, tapi bagaimana apa yang kita pelajarin itu help us see ourselves and again we become a better human being, a better daughter, a better siblings, a better wife, a better boss, a better ya manusia gitu. Yeah sih, which makes me quite curious as well. How do you get this awareness of wanting to better yourself? How did it start? Dari kecil mungkin sebenarnya udah ada jiwa sosialnya, so dari kecil gue cukup suka pengen bantuin orang. Gue gitu deh pas TK, gue pernah kasih jam tangan gue ke temen gue. Gue lupa cerita exactnya, tapi gue inget tuh orang tuanya jadi bilang kayak, woi dikasih, apa kayak, ini anak gue masa minta jam tangan dari anak lo gitu kan. Which is gue ngasih. Tapi gue inget gue voluntarily ngasih kayak, ya udah orang dia suka kenapa, why not gitu kan.
Hoki juga tuh anak. Iya, tapi akhirnya dibalikin. Terus gue inget bilang ke anaknya kayak udah gue bilang jangan bilang-bilang ke ortu lu gitu kan. Oh ya. Tapi kayak kasihan sama orang. I think I have the tendency of that. Tapi sebagai minority Chinese dan segala macam, ortu gue tuh kalau gue mau ikut baksos, they don't encourage me karena takutnya kayak ya nggak kondusif lah gitu kan. Terus gue walaupun gue nggak diajak ke sekolah minggu, tapi sebenarnya beberapa kali pas koko gue mau nikah itu kan wajib kebaktian berapa kali, 15 kali. Gue minta ikut. Koko gue 10 tahun lebih tua dari gue, jadi I was like 16 years old pas koko gue mau nikah, gue minta ikut. Terus koko gue kedua mau nikah, sama lagi butuh kebaktian, gue minta ikut. So somehow there's a curiosity of like improving myself. Tapi waktu itu nggak ngerti kenapa sih, nggak yang generasi umur 16 tahun bilang gue mau menjadi diri yang baik, enggak. Tapi there's that curiosity to just learn. Dan dari untungnya curiosity ke hal-hal yang positif ya menurut gue. Jadi kayak keep on learning. Pas gue kuliah gue minta ke gereja Katolik juga sama temen gue. So we went. Kayak suka aja belajar begini-beginian. Sebatas intellectually kayak biar ngerti, biar keren. Tapi lama-lama yang pas retret another point sih. Kalau pas retret pas kita mau praktekkan 7 hari, diam, you're just with yourself. Dan level of awareness pasti lebih naik juga. And these things ketika lu actually practice that, lu slowly punya tujuan yang agak berbeda juga lama-kelamaan ya. Awal-awalnya kan sebenarnya dari gue mau intellectual satisfaction. And then after that ketika lu udah mulai pursue that path a little bit more and then you have time to reflect and you have data as well. You understand that maybe this is not something that I want. What I really want is to really better myself. Iya, I remember sih my why salah satunya itu pas lagi curious nyari-nyari, gue sempet access ke Stanford, which is California gitu kan. Dan di California itu mindfulness is like a daily thing. It's like a living way of life gitu kan. Jadi dan di sana itu udah banyak research yang proof kayak orang yang meditate 10.000 jam efeknya to their brain, to their productivity. Jadi waktu itu gue kayak, wow, ini kok keren, sudah terbukti nih. Jiwa millennial Gen Z-nya kan kayak, okay, I need proof, I need research gitu kan. Jadi dari situ, scientifically proven loh. Gitu, dari situ jadi nyari tahu lagi. Jadi awalnya sebenarnya intentionnya lebih kayak produktif tadi. Mungkin dari dulu aku suka produktif gitu kan. Gue merasa menyia-nyiakan waktu tuh sayang. Tapi yang ada memang jadi kayak pickpocket, kayak mau achieve a lot of things in the short time, yang ada terburu-buru gitu kan. Nah pas belajar mindfulness awalnya malah untuk toolkit untuk makin jadi produktif. Tapi ternyata benefitnya nggak cuma itu doang. Benefitnya more than what you'd hope. Yep. That you actually can better yourself. And I also noticed that in your Instagram page that I think this is very, very in line with the spirit of developing yourself and then trying to be better person kayak gitu kan. My curiosity itu lebih ke what does berjuang actually mean to you? Sampai caption nikahan, sampai backdrop nikahan gue. So beberapa tahun kan kita nikah 2025, kalau gue lihat tuh meditation cushion gue 2022 atau 2023 itu juga memang kayak bisa bordir kan. Terus ditanya motif apa. So I wrote 2 words. The first one is more of the aspiration. The second word is the berjuang. Pertama dulu tuh berjuang itu artinya literally aja just striving, don't forget to keep on striving and don't stop gitu kan. Cuma kalau makin kesini kenapa berjuangnya U-nya ada arrow ke atasnya, it's to U-turn as well. That from the bad qualities we can U-turn to the good qualities. And from good qualities to even better or like enlighten or freedom or true happiness or whatever lah we define as like a higher level of happiness gitu kan. Jadi lebih ke don't forget to always kembali U-turn to the positive things. What's the bad quality that you have managed to U-turn that you're not so proud of? Belajar lebih nggak reaktif sama ortu itu buat gue 2019 pertama kali pas for good ke Indo lebih reverse culture shock ya lebih susah daripada pas gue move out to Hong Kong gitu. Karena pas kita tinggal balik sama orang tua, even though we're adult, quote unquote, but we still have that habit energy that is very very strong, gitu. Dan tendensinya adalah untuk nge-blame outside. Kok ortu gue nggak ngerti gue sih, kan gue udah gede, I'm not the Gracia 4 years ago, gitu. Tapi sebenarnya ya memang habit kita masih kebiasaan. Mungkin kalau ibu-ibu kadang kan ngomong something yang kalau kita Google salah gitu ya, something yang nggak proven gitu kan, yang pertama kali akan gue harus debatin. Apa sih? Ini terbukti kok salah. Gitu. Tapi untuk belajar untuk lebih kayak pause dan antara diem karena menyadari bahwa lebih penting harmoninya daripada menang debatnya. Ataupun gue belajar untuk
kadang kasih tahu, misalnya gue lagi capek nih pulang kerja, terus emak gue tiba-tiba ngomong kayak 10 kalimat gitu kan. Terus gue kayak, gue lagi capek nih, can we talk tomorrow? Buat gue it takes like 1 year plus or more untuk kayak punya habit itu. Instead of langsung kayak, aduh apaan sih? Itu sih. Yeah, I think people tend to underestimate how difficult it is to communicate with parents, especially after long bouts of separation in which a huge life transformation also happened to you. I think it's a privilege for us to have that time off. Yeah. Karena kalau tidak ada separation itu, malah kita akan selalu menganggap ini sebagai default. Dan gue rasa akan makin susah lagi untuk mengubahnya. Karena dua-dua pihak udah kayak, anak gue emang kayak gini, ortu gue emang kayak gitu kok. How do you let it go then? How do you decide, ya udah okay, I would want to prioritize harmony with my parents over my own ego? A lot of steps ya menurut gue. Karena menyadari capek juga sih sebenarnya kalau gue debatin. Kalau kita lebih aware, ya kalau kenapa orang bilang marah dadanya emang panas itu kan literally gitu ya, dadanya nggak enak gitu. Kalau kita lebih bisa sadar sama badan kita, sebenarnya badan kita pun udah memberikan signal bahwa kalau lu marah-marah itu emang badan tuh nggak enak gitu. Tapi juga pastinya kalau dari belajar teori, belajar dari guru-guru yang lebih bijak, then you'll get wisdom gitu kan. Bahwa your external is one thing, but your reaction is another thing. Kecenderungan untuk selalu nge-blame kayak eksternal. Tapi tuh orang yang ditaruh di kondisi yang sama reaksinya bisa beda kok. You can choose to react differently. Plus another pemahaman lagi bahwa tidak ada hal yang tiba-tiba muncul secara gak ada random aja. Buku ini is not here tiba-tiba. Ada yang naro, ada yang mau buat podcast, there's a lot of like countless steps yang membuat buku ini ada di sini sekarang. Gitu. Jadi sama pas gue menyadari kayak contoh di ortu kok gue mau beribadah aja nggak terlalu disupport ya malah gitu. Dan waktu itu yang reaksi pertama yang muncul adalah kemarahan. Bapak emak anaknya aja kalau pergi party, pergi dugem ya mungkin you can complain about it. Ini anaknya mau beribadah mereka panik gitu kan. But then I also realized that maybe I have the same tendency to other people. Mungkin temen gue kalau lagi diet, gue juga bilang ke dia, wih tumben lu lagi diet, biasa juga enggak lah. Paling nih anget-anget mah cuma seminggu doang. Same thing. Yeah. Gitu kan, to reflect back, do I have the same tendency gitu. Jadi pas kesel sama orang juga jadi ya ortu siapapun itu melihat kayak, I also have the same tendency. What can I improve? How can I react better? Gitu. Ya tapi ini gampang ngomong ya sampai hari ini juga tetap aja kayak gampang kesulut juga. How do you develop that mirror that allows to see more of yourself rather than people's weaknesses or hypocrisies? Iya, how do I develop that? Ya tadi sih, maksudnya tetap dengan a few things. Satu tetap belajar teori-teori yang soalnya dua-duanya harus berjalan bersamaan ya menurut gua. Kayak belajar teori kadang to a point yang kita merasa gue udah tahu lah gitu kan. Karena awareness kita masih gitu-gitu aja. Kita aja yang dangkal, nggak ngerti rootnya gitu kan. Belajar itu satu hal, terus belajar dari berbagai guru menurut gua karena mungkin hal yang disampaikan sama. Tapi kitanya yang karena dangkal, jadi perlu disampaikan dari angle sini, kita baru ngerti kayak, they're talking about same thing gitu kan. Tapi kayak baru kita lebih paham, mungkin dengan different analogies. Dan juga buat gue dengan meditasi secara rutin, yaitu jadi kesadarannya lebih jujur ke diri sendiri. Kalau marah, bilang marah gitu kan. Maksudnya kalau kita nggak seneng, kadang kan what I realize when we grow older, we don't have time to process our emotions. Udahlah, lagi kesel bodo amat, perlu kerja lagi kok. Udah kerja numpuk nih. Lagi sedih bodo amat, ntar lagi deh. Even lagi excited pun mungkin kayak biasa aja lah kayak gini. We are not honest to ourselves. Gitu. Jadi pas lebih belajar jujur ke diri kita sendiri, jadi lebih bisa melihat good as good and bad as bad. And I think that's something that is really applicable in all aspects of our lives juga kan. Sebenarnya nggak cuman hidup atau relasi kita sama orang tua, tapi juga with our investments, with our career, with our significant other. Nah, what is good, what is bad. Like you kind of need to have an objective sense, tapi you kind of have to have like some degree of compassion juga towards that. Iya, sama skill duniawi tetap perlu banyak sih, maksudnya kayak communication skills. Iya, dan kalau investment kalau investor of course we also need to have other skills kan. Nah ini juga kadang kecenderungan dari kenapa orang tua gue takut gitu kan, kayaknya anaknya kalau spiritual gawat nih karena mereka suka melihat dua ekstrim. Satu ekstrim adalah orang yang kayak mengejar duniawi, ya udah yang penting gue kaya sekaya-kayanya, jadi egois bodo amat, nanti umur 60 tahun gue baru mau tobat kalau masih hidup. Gitu kan. Atau yang kedua adalah another ekstrim. Berdoa setiap hari. Berdoa, yang penting kita melepas aja, gaji UMR-nya cukup walaupun anaknya 2 gitu kan, yang penting saya beribadah setiap hari.
that's also not wise. Anak lu mau makan apa? Lu udah mengambil tanggung jawab. So mereka melihat dua kecenderungan ini, makanya takut juga gitu. Padahal ya skill duniawi juga perlu. So how do you choose between your parents' concerns and your willingness to pursue your spirituality? Because these are difficult choices. Saya rebel ini. Nomor satu itu jangan ditiru, tapi karena gue tahu mereka itu khawatirnya bukan cuma on one thing. It has been there for all the decisions I take or not take. Gue SD mau ikut pramuka, mereka khawatir. Pernah kelas 3 SD itu kayak kita ada saat nginep satu malam di sekolah. Gue lupa sih itu compulsory atau optional. Tapi bener-bener cuma nginep semalam. Ya di kelas of course dengan bawa selimut cuma tidur di lantai gitu kan. And actually they don't allow me to join that. Karena khawatir. Jadi kayak gue tahu emang khawatirnya itu cukup banyak gitu kan. Sebagai anak cewek jangan balet nanti terlalu gini. Tapi jangan taekwondo karena martial arts. So I never did that as a kid. Pas gue grow up ya sama. Gue pilih semak satu penabur. Bapak gue bilang kayak, aduh lu gak mau sekolah lebih gampang aja. Nanti capek. Okay. Jadi kayak mereka tuh worry, takutnya gue kenapa kayak capek. They don't want me to suffer, they want me to have a good life karena mereka have a challenging life. Tapi ya monkey see, monkey do gitu kan. I hear my dad say jangan capek-capek, tapi gue ngeliatnya work hard. Jadi kayak I see the discipline. Tapi back to your question, so first I see the tendency memang mereka tuh khawatiran. Gue mau ngajar TKI, dulu mereka juga panik gitu kan. Jadinya akhirnya gue sudah terbiasa, tapi mencoba lebih skillful. Sebenarnya pelan-pelan try to share the happiness with them. Kayak actually what do I gain from this sih? Kayak contoh meditation lah. 2017 gue masih kuliah di Hong Kong, liburan pulang, gue duduk meditasi 5 menit di rumah. Mereka mulai panik. Anak gue kenapa nih pulang dari Hong Kong? Kok jadi begini gitu kan? And ya mungkin kalau kita tarik panjang 2026, ortu gue pernah retret sekarang. Bapak gue pernah retret sekali, emak gue pernah retret 3 kali bahkan. Yang ketiga kali lebih karena niat dia sendiri, yang 2 kali pertama lebih kepada ajakan. Do they fully support me going to retreat? Honestly no. Karena mereka takut gue jadi si konser ini. Gitu kan. Tapi ya pelan-pelan mereka sudah lebih understand dibandingkan yang dulu. Tapi ya guanya pun jadi harus nge-cross check. Kenapa sih gue ngelakuin ini? Emang gue mau kabur dari rumah doang? Atau ada manfaat yang lebih besar yang gue lihat dan tidak mengabaikan tanggung jawab gue yang lain? Kalau waktu as a daughter, now as a wife, di kerjaan gitu kan. Justru kalau buat gue kan melihat, oh kalau gue mau retret artinya gue harus mengkondisikan segala macam tanggung jawab gue ini biar tetap berjalan dong selama gue retret. Betul. Gitu kan. Tapi kalau di ortu kan punya kekhawatiran itu, trying to understand where they come from. Walaupun kita nggak bisa ngerti-ngerti banget karena POV-nya beda. Dan ya hard choice. Sampai sekarang it's still a difficult choice. Maksudnya tetap ya sebagai orang yang overthinking, I wish the two itu kayak tetap maunya ortu approve dengan apa yang gue mau gitu kan. Tapi ya emang gak bisa, ya it is what it is gitu. Kalau Budi sih ngingetinnya maksudnya ya see what you can control, which is approval ortu itu something yang you can't really control. So ya try your best, tapi ya udah menerima juga bahwa it is at what it is. Yeah, then sometimes what I think is that the easy choice is to lie about it. Iya, cuma How not to lie then? Gue mencoba sebisa mungkin gak bohong ya, itu mungkin kayak personal value jatuhnya. Dan ortu gue tahu kelemahan gue yang ini sebenarnya. Jadi they will ask specific questions karena dia tahu kayak kalau gue nggak mau jawab tuh kayak berarti apa gitu kan. Right. Kalau dulu jadi contoh retret nih di awal gue udah daftar retret 3 bulan sebelum. Gue kasih tahu mereka 2 minggu sebelum. Jadi nggak lie dong. Tetap gue kasih tahu tapi nggak usah deket-deket gitu kan. Iya cuma buat gue kayak I value honesty. That's why I try to practice the same. Dan menurut gue toh kebohongan juga lu malah nanti pas ketahuan makin trust-nya hilang ya. Betul. Jadi kayak ngapain juga gitu kan. Belajar untuk ngomong lebih skillful ini lebih challenging lagi buat gue. Honestly harusnya dengan lemah lembut, dengan penuh pengertian, melihat timing yang tepat. This is where the skill duniawi needs to come in. Tapi kayak realitinya susah cuy. Yeah. That becomes a training opportunity for you. Yep. To read the room, the situation, and announce, okay, I'm going for this meditation retreat. And then I know I am doing this because of a reason that I can attest to, kayak gitu. I'm curious how this meditation practice has benefit you in your career. Sebenarnya dari hal-hal kecil ya menurut gue, karena meditation itu kan selalu about awareness, mindfulness. You're aware of yourself, the good and the bad gitu kan.
Contoh, karena overthinking itu kan cenderungnya kayak wah kepikiran all the kayak negative things that might happen, padahal kerjain aja belum. Betul. Gitu. Kreasi yang 3 tahun lalu nge-shoot diri depan kamera itu nggak berani. Waktu itu bukan dengan alasan nggak berani. Pembelaan gue adalah jadi one day kebetulan papasan sama one of my teachers, terus ditanya kayak, oh kamu nggak bikin YouTube konten, terus atau bikin konten apapun. My first answer was pembenaran. Enggak kok, karena kan zaman sekarang udah nggak nonton YouTube, nggak nonton long forms. Gue jawab itu, dan gue terdiam beberapa detik, terus gue jawab jujur aja kayak, iya sih kok, aku tahu itu penting, tapi aku kayak self exist aja belum bikin sampai sekarang, gitu. Jadi melihat itu, dan akhirnya setelah ditoel-toel juga ditolak sama temen yang background digital marketing, bener-bener kayak, Ci, I think you need to create content gitu kan, kayak terus dia kasih even resourcesnya how to start, dia kenalin referensi segala macam. Sekarang belum konsisten sih, tapi at least berani lah, pas perlu tuh berani. Kemudian awareness juga soal how to deal with team, staff gitu kan. Karena saya cenderung kayak ya punya strong opinion, maunya gue yang benar gitu kan, dan juga nggak sabaran. It's hard for me to delegate jatuhnya. Baik dari literal meditasinya maupun karena gue mau pergi bertapa. Jadi penting, dan buat gue client satisfaction is important because I'm in service business gitu kan. Karena gue emang penting nih untuk pergi retret, gue juga harus mengkondisikan bagaimana agar infrastruktur tim gue itu aman pas gue pergi retret. 7 hari nggak pegang HP, 12 hari nggak pegang HP. Itu juga membuat gue men-shape kayak mau nggak mau delegate. Walaupun dalam hati aduh kayak lebih enak gue pegang sendiri. And I think the recurring theme adalah you say a lot of awareness that you have through the meditation practice. And I'm pretty sure that you're also aware about the insurance industry kayak having a negative reputation di kalangan ortu-ortu kita. Banget, even ya. So why become an insurance agent? Exactly because of that. 2019 gue balik, 2020 ditunjukin polis ortu, dan agent yang pertama mau prospek gue, kita review polis bareng itu beberapa brand di Indo, ada asuransi di Singapura juga. Dan waktu itu ada momentumnya bokapku tuh bilang kayak, iya nih habis COVID papa mau ke Singapura, mau ngapain? Iya ngecekin polis ini, karena dibeli dari zaman huru hara. 98 gitu kan. Jadi kita pun nggak terlalu aware lah of the details. Jadi dan gue bilang zaman sekarang kan ngapain lu ke Singapura just to check that. I just call to the insurance provider gitu kan. Jadi dari sana ngecekin polis ortu, dan ternyata emang mereka they had a bad experience with insurance. Gitu, dijualin produk-produk yang ternyata mereka nggak butuh, bayarnya udah mahal tapi nggak sesuai kebutuhan, dijanjiin hal-hal yang too good to be true padahal ngaco. Dan pas gue pelajarin, kok produknya klausnya nggak seperti itu. And I know back in Hong Kong and US, insurance is a staple things. Kayak orang ngerti kok kebutuhan insurance tuh buat apa gitu kan. Kenapa kok ada gap yang aneh. Jadi dari situ pelajarin, dan ternyata pengalaman ortu gue tidak unik ya. Kok kebanyakan pengalaman begitu gitu kan. And then close friends minta sharing, gue share, pengalaman keluarga mereka juga sama. Dan makin curious, kayak kenapa produknya nggak salah tapi kok pengalaman orang jelek. Kenapa produknya nggak salah tapi pengalaman orang jelek. And I think you also mentioned about kalau misalnya di insurance agent itu kadang-kadang ada banyak yang bisa disalahkan pihaknya gitu kan. So yang kita tahu biasanya orang langsung kasih tahu, oh agennya nih yang nggak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi you also emphasize that yang bisa jadi bermasalah adalah oknum hospital dan oknum pasiennya yang bermasalah sehingga merugikan insurance company. Oh oke. I'd say memang nasabah gue terfilter ya, dalam arti nasabah gue adalah those people that understand insurance is important buat risk management dan bukan buat cari-cari loophole biar bisa claim dan cuan gara-gara beli insurance gitu. Cuma di industri memang ya setiap pihak suka pengen cuan gitu kan. Setiap pihak ada dosanya lah menurut gue. Dari sisi agent juga memang banyak yang ngajarin hal-hal aneh. Contoh yang paling klasik, medical check up. Bohongin data Ataupun di clause itu clear, it's not part of the benefit, itu pengecualian sebenarnya. Gitu kan. Jadi kalau nasabah gue sih gue sangat clear kayak ini pengecualian gitu kan. Cuma kan ada juga agent-agent yang malah mengajarkan nasabah. Bisa kok di cover, nanti lu minta aja dokternya bohong. Dan nasabahnya pun ya likes attract likes ya. Agent yang begini mau attract nasabah yang kayak oh iya bener juga ya gitu. Terus kayak rumah sakitnya juga kayak oh iya ya boleh juga gitu kan. And that happens. Malah ini kan gue denger cerita-cerita dari nasabah bahkan kan. Iya nih teman saya gini, teman saya gitu. Dan itu yang membuat ya industrinya juga ada impact terhadap nasabah yang jujur. Contoh kenaikan harga dari fraud-fraud yang banyak ini, insurance procedure mau nggak mau lebih ketat.
nasabah yang jujur kadang lebih ngerasa, iya apa sih kok diminta dokumen ABC gitu, ataupun kok kenaikan harga lebih tinggi sih, ya karena lebih banyak yang nggak jujur ya. If only every parties itu jujur gitu kan, nasabahnya proper, data kesehatan juga dari awal nggak bohong, agentnya juga nggak mengencourage yang nakal-nakal kayak gitu, rumah sakit juga lebih, misalnya rumah sakit gak ada yang oknum-oknum, dan insurance of course juga proper lah, karena misalnya insurance pasal kan, it's very clear gitu. Dan ya it will be a more conducive lingkungan, tapi in reality we cannot expect that to happen menurut gue. Every parties wants to win dengan definisi mereka sendiri. Jadi ya what we can do, yang gue selalu ajarin nasabah adalah make sure you understand pasal, make sure you understand proposal, be it insurance, be it recompound gitu kan. Anything that related to money or whatever is important, you make sure that you understand what you get yourself into. How do you remain optimistic about the industry knowing that people are self-interested? Dibilang optimistik enggak juga ya. Okay. Tapi lebih ke people need the product and people's understanding, the financial literacy is getting better. Secara umum kan kalau negara makin develop, orang lebih ngerti financial literacy. I think we're moving towards a good direction. Dalam arti kualitas agentnya pun secara regulatory juga memang lebih stringent gitu kan. Tapi belum strict amat gitu. Kalau dari sisi agent juga I think karena nasabahnya makin ngerti, kayak mereka tuh butuh agent yang proper, asking detailed questions, punya pengetahuan yang baik, maka agentnya kan jadi paksa untuk punya kualitas yang lebih baik, gitu kan. So I think we are moving to the right direction. Dari company set yang gue lihat, across brand they are trying to make product a bit simpler as well, biar makin gak dimisal. Tapi kalau dibilang fully optimist, kayak berharapnya akan berubah dalam waktu yang singkat, no, I don't think so. Tapi ya, kayak kalau kita lihat sih makin populasi kesini, orang makin ngerti ya kebutuhan asuransi. Kemudian orang-orang yang ke gue juga, I think I attract orang-orang yang cukup skeptis, which gue bilang kayak bagus gitu. Including myself. Yes, emang harus skeptis gitu kan, biar ya pas klaim damai gitu kan. And I'm her client as well by the way. Iya. Okay. Iya, biar pas klaim aman Bapak Tobi gitu. Daripada sebaliknya kan, daripada gue kasih tahu lo all the good things, ternyata pas lo klaim baru malah issue. Itu kan you'll be very disappointed dan tidak ada podcast hari ini gitu. Right. Tell me more about Sacha. Okay, why do you think what problem is it solving? Nah, Sacha itu juga datang dari again dari the same idealism lah, bahwa one product will not fits all gitu. Dan itu berawal salah satunya dari pada saat nasabah gue ketolak di insurance, what I tell them is go find other products, I'll help you to compare. Nah, tapi pas nasabahnya balik dengan kayak, tante nggak nyaman Gracia sama agentnya. Gitu. Ataupun itu use case 1. Use case 2 adalah orang yang punya banyak polis tapi nggak ngerti juga isinya apa. Beli karena bantu-bantu agent, saudara, RM Bank, whoever it is gitu. Dan pada akhirnya yang gue merasa sayang adalah kalau keluarganya dia nggak ngerti itu produknya apa, somebody has to do the claim process. Pasrah, contohnya asuransi jiwa. Yeah. Anaknya nggak sadar ada polisnya, nggak diklaimin, ya nggak bakal cair dong ke polis. Atau sebaliknya, pas mau diklaim ternyata polisnya udah mati. Itu juga banyak kejadian. Jadi kayak people biasanya kayak kalau udah punya polis bingung juga siapa yang mau review. Agent company A aja belum tentu ngerti full produk company A, apalagi company B, C, D. Buat apa dia punya interest untuk ngebantuin nge-review. So sebelum ada Sacha pun memang gue personally ya emang cukup do the same thing, maksudnya tetap nge-review polis orang, karena menurut gue kayak ke dokter ya, kayak ngerti the full spectrum dulu, kondisinya seperti apa, baru ngasih advice. Jadi Sacha datang dari idealisme itu, that's why we create a consultancy company yang memang fokusnya kepada nge-review polis, ngebantuin orang untuk nge-compare across brands, dan dibahasa manusiakan, gitu kan, and accompany them untuk make the right decision untuk something yang long term. And something yang long term itu requires a lot of idealism as well and belief that the infrastructure is going to be there gitu kan. Tapi in the sense that you also have to be realistic that ini produknya yang gue perlu at this moment gitu, karena ya life circumstance gue seperti ini. How do you balance that realism and idealism as a person? Kebaikan idealisme sih tergantung. If you ask me, I feel like it's balanced. If you ask Bapak Budi, maybe he would say like emang Gracia itu idealis banget. Menurut gue idealis itu datang with a price. Idealis itu perlu di accompany with hard work. Karena let's say in insurance, it's easier for you to sell a product right away. Rather than you explain all the pasal 1 jam, 1,5 jam, dan nasabahnya nggak jadi ambil. Gitu kan. Buat gua, karena memang cukup beruntung juga ya, dari awal gue mengerjakan insurance itu, it was not for the money initially malah. Jadi I do it as a hobby. Jadi kayak orang yang nggak ambil produk juga gue nggak pusing gitu kan. Jadi kayak because of that I can do it in the idealist way.
Oh, jelasin ke klien, jelasin basic insurance setengah jam, jelasin produk 1,5 jam, total 2 jam gitu kan. Mau dia closing atau enggak pun gue gak pusing. Cuma pada saat gue ngelakuin itu ke scale yang juga cukup banyak, akhirnya ada aja yang berbuah dan malah menjadikan dia gak jadi nasabah gue. Polisi udah bagus. Gue bilang, oh polisi udah bagus nih top, udah bye-bye. Gitu kan. Tapi dia malah merefer klien ke gue, not to the agent gitu kan. Jadi ya menurut gue di accompany dengan hard work dan of course we have to keep upgrading the skills as well. Gak bisa cuma idealis doang, tapi gak kerja juga. Dan ya seiring berjalannya waktu, idealisme itu biasa selalu diuji. Nasabah datang ke lo, mau buka produk, menyerahkan diri. Tapi dia nggak tahu pasal-pasal masa tunggu. Dia nggak tahu kalau buka sama lu, yang lamanya, dia akan ada masa tunggu baru. You have two options. Lu mau nggak usah kasih tahu lah masa tunggu, udahlah buka aja sama gua, dia juga nggak pusing kok. Atau lu kasih tahu. Dan yang terjadi lah gua kasih tahu dan nggak jadi ambil. That happens a few times. Masa tunggunya itu ya. Kedua, data kesehatan. Data kesehatan kalau bohong langsung clear, komisi cair, tapi ribet ke belakang. Atau lu mau memilih ngasih tahu jujur di depan dan omset lu 300-500 juta dalam setahun hilang gitu. Ya, I choose the jujur way, tapi honestly ya, it comes with consequences yang kadang kayak, aduh ngapain sih lu idealis banget, kadang mikir gitu juga gitu kan. But again kayak, which one would you regret more at the end of your life? Gitu. Apakah akan kepikiran kayak, waduh dulu I do all the bad things gitu kan. Ya, I choose the path that I would regret less. And when you mention about this data kesehatan juga, you also mention kebohongan data di polis asuransi jauh lebih buruk daripada nggak punya asuransi sama sekali. Why is that? Karena orang itu punya asuransi bukan karena happy punya polis, tapi biar pas mau claim itu clear gitu kan. You can use it sesuai ekspektasi gitu. Jadi kalau udah bayar panjang lebar, bayar 5 tahun, terus giliran mau claim ternyata kayak zong, nggak bisa gitu kan. Polisnya mati. I think itu even worse. You spend a lot of money for that. Dan you have expectation, oh I'm well covered, my financial aman. Ternyata kok malah enggak. So it's a false sense of security in which you would regret. Yes. And you as an agent, like we mentioned just now, you also regret like selling this to the client knowing that, oh ya ini gue datanya nggak bener kayak gitu. Iya, of course. Kalau misalnya itu, iya makanya gue mau milih jangan regret deh, yang emang less regret aja. Dan kalau kita ngeliat ini sebagai long term, it will make sense. Yeah. Because you're creating trust along the way. It's not like a 1 or 2 years business terus hilang. Kalau kita ngeliat range-nya dalam waktu 10 tahun, atau bahkan gak usah 10 tahun sih, now I'm 6 years in the industry. Even setahun pun udah kelihatan loh manfaat dari doing the right way. Karena orang jadi gak takut sama lu. Malah orang yang naturally give you referensi. Walaupun I don't kayak officially kayak gue gak pernah, top minta dong 5 referensi temen lu dong gitu kayak I don't ask for that. Kayak minta nggak pulang nih gitu kan. Tapi kayak kenapa people naturally give it to you? Atau even people yang bukan klien lu, dan gue pernah bahkan orang yang gue nggak pernah jelasin asuransi reach out ke gue buat kasih referensi. Dan it happens a few times gitu, quite many times lah bahkan. Ada juga yang dia dulunya agent di tempat lain ngasih referensi ke gue bingung. Sometimes I also feel that people can sense whether you are working for the money or whether you are working for that person. Kayak gitu. And then when you really work for that person and when you want to establish and align yourself with that person's interest gitu kan, that money and reference dan lain sebagainya becomes like a byproduct aja sih. Confirm. And that's when you take a long-term view, it makes sense because long-term you always want to recompound the trust that you've built with people, money. And I think it goes to show about investing in stocks in businesses as well. Okay, maybe 10%, 15%, 20% per year doesn't really sound much. Tapi if you keep on, compounding it, and then if you keep on, letting your money work, gitu kan, that effect will be felt later down the years. Gue suka bahas sama Budi sih, kayak gue melihat kesamaan of what we do. Maksudnya, pertama, attracting the right client. Kayak we don't necessarily want everyone to become our client. Betul. Tapi orang yang punya mindset di investing dengan baik dan benar, tahu bahwa saham itu ada risk-nya. Buat gue, orang yang datang dan memang ngerti insurance itu risk management, bukan yang pengen cuan, itu satu. Dan orang yang mau data kesehatannya jujur, maksudnya kayak pernah gue ada case yang orang datang referensi, dia bilang boleh nggak gue nggak disclose. Oh apa? Emang kondisi lo apa? Kalau batuk pilek kan nggak perlu disclose gitu kan? Oh gue ada dia seumur gue kurang lebih 96-97 dan dia habis didiagnosa di Malaysia karena diabetes tipe 1 dan suntik insulin gitu kan. Dan gue kayak ya nggak bisa. Ya of course I explain in a nicer and a more complete way. Dan akhirnya gue bilang ke dia,
of course orang yang merepresentasikan lu ke gua knows what I'm doing. So ya gue jelasin konsekuensi jangka panjangnya kan lu klaimnya bisa bermasalah dan segala macam gitu kan. Jadi ya kita emang maunya klien yang benar aja dan emang punya mindset yang benar. Yang kedua, after sales service. Maksudnya menurut gue Recompound bukan tipe yang kayak banyak client event kayak oh makan-makan gratis sama klien Recompound atau kayak paling hobi selamat pagi klien Recompound, gak gitu. Dan gue juga gak kayak gitu. I don't, kayak gue bilang ke klien gue kurang rajin ya kayak happy birthday, kongsi pacai gitu atau kayak and I tell my client, gue belum tentu akan nyamperin lu di rumah sakit karena itu tidak akan membantu proses claim lu. Tapi my responsibility is making sure your claim is approved dan smooth sesuai dengan TNC product. Jadi baru kemarin nasabah gue keluar rawat inap di Pekanbaru yang nggak ada bedanya sama nasabah gue yang di Jakarta, gitu karena ya kita fokusnya di delivering our skills. Dan after sales service yang memang tetap ngejagain si client along the way. Dia mau ngapain ya tetap kita kasih advice. And I think that aligns between Recompound dan gua juga. How do you feel when you've been able to help your client do a smooth claim process? Honestly kalau sekarang happy, tapi happy udah mulai normal. Karena average like is like 1 to 3 claims every week. This week udah 1, 2 so far. Tapi kalau pertama kali yang buat gua jump into insurance industry full time juga adalah menyadari bahwa orang tuh nyariin lu emang pas susah. Mereka nggak nyariin lu pas happy. Gitu kan, sebenarnya kan? Iya kan? Yeah, investment also iya like kan? this. Ada yang habis jatuh nge-gym gitu kan nyariin lu. Ada habis frisbee nyariin lu. Karena jarinya bermasalah. That's me, frisbee is me. I broke not broke, tapi almost break Nah, mine. untungnya baik. Jadi kayak, tapi at least you can help them when they have the difficulties. Maksudnya nggak bantu gimana-gimana juga sih, tapi just be there. Baik itu gue, baik tim gue. Karena gue create client group juga kan, for every client, mirip sama Recompound. Client group, ada gue, ada admin, segala macam, jadi bisa ada yang saling backup. The very first claim 2021 memang, it was an unexpected claim, karena produknya baru 6 bulan, kemudian my first death claim, waktu itu COVID, Delta, ada comorbid, belum suntik. Dan kalau pertama kali sih rasanya deg-degan, klaimnya beneran cair gak ya? Baru bayar 6 bulan, harusnya 5 tahun bayarnya. Baca pasal lagi. Of course, insurance investigasi, making sure data nggak bohong dari sebelum masuk dan tentu saja data kita jujur. Claim was approved, everything went smoothly. Happy banget sih ya. Kalau makin kesini ya memang it's responsibility aja kan, responsibility of the company to pay. 70 to 80% of the claim, gue suka bilang gue kurang kerja karena it's smooth. Kayak ya udah gue cek ke klien kan, kayak oh udah aman kan, aman, ingetin manfaat segala macam. Tentu 20% of the case memang lebih kerja karena sometimes it's miscommunication between the hospital and the insurance side, atau kadang bahasa mereka yang teknis, nasabah bingung maksudnya apa. So just like coordinating, lihat WA, quick call with the hospital, with insurance, with the client. Yeah, it feels natural now. Kalau dulu kadang malah gue overthinking. Maksudnya nasabah gue yang terkena musibah, gue yang kayak aduh kasihan banget ya. Right. Jadi nggak bisa misahin emotionnya. Nasabah gue ketolak asuransi, gue yang nggak bisa tidur. Karena kepikiran aduh kasihan dia nggak bisa punya insurance. Kalau sekarang ya empati tetap there, tapi berusaha untuk bedain kayak mana yang bisa masih within my control, mana yang bisa gue bantu, dan mana yang memang live event. Yang itu terjadi aja. Yeah. And I think there's a favorite saying in the spiritual context as well about life events gitu kan, which is impermanence. And how does that influence you as well as an insurance agent? Impermanence, mungkin yang gue nggak literally banyak banget menginiin ya. Tapi kalau on impermanence, kadang ada closing yang unexpected, good and bad. Yeah. Itu mengingatkan gue, maksudnya kayak sometimes people just come to you and then the case is very very smooth to a point you're like, kok smooth banget ya? I did not even expect that, gitu kan. Ataupun sebaliknya, kayak ini kayak nih orang datang dia yang pengen mau closing, kemudian ceritanya datangnya sehat, ternyata ditolak, ataupun malah PHP gitu kan. Gak jadi submit, tahun depan nyari gue lagi, mau submit lagi, and that happens 3 times. Ada, gue bener ada case kayak gitu. Muncul gitu. aja kayak gitu. Jadi kayak bener sampai akhir tahun ketiga dia baru ngambil. Karena kayak bener dia tahun pertama udah proses panjang, kesehatan, match-check, whatever. Ternyata dia bilang, Gracia saya ada perubahan financial. Gak jadi. Tahun kedua nasabah balik lagi, mau proses lagi gitu kan. Jadi ya things happen just unexpectedly oftentimes. Kalau with regards to claim, tetap yang gue bilang ke klien adalah expect the worst thing. Maksudnya gue tetap kasih tau mereka all the possibilities gitu. Cuman ya tetap we work sebisa mungkin untuk yang lebih smooth to klien. Yeah, and I think the main principle adalah like how you can serve
the client's best interest according to the TNC of the product that you have. Yes. Yep. Okay. Sebenarnya, I think that's pretty much it sih from the questions I have for you. For the last part of, because I've been grilling you about a lot of questions about yourself, do you have any question for me? Jadi apa filosofi hidup Toby sekarang? Philosophy, Toby. Just take it one day at a time. Sounds familiar. Okay, just take it one day at a time. All is well. Cheers, thank you. Thank you.